इस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर लीडरशिप है, मैं सब यहाँ तशरीफ फरमा है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो बातें हमने करनी थी वो वैसी ही मतलब गवर्नर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने बता दी है, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन बनाई थी। लेकिन इस वक्त हम सब के लिए चैलेंज ये है कि जो गुज़िश्ता 40 साल से हमारा सूबा कभी वार ऑन टेरर की वजह से, कभी रूस की फौजों की मुदाखलत से और जो जिहाद के नाम से, और जो 40 साल से इसके असरात हमें क्या मिला, इसमें हमें क्लाशनकोव कल्चर मिला, हमें दहशतगर्दी मिली, हमें खुदकश धमाके मिले, और हमारी माशी तौर पर बदहाली हुई। मतलब जितनी भी जो जिसके पास पैसा है वो इस सूबे से नकल मकानी कर गया। इस वक्त हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर है, इसके कारोबार का, रोजगार का ज़्यादा ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये जो किस्सा ख्वानी बाजार मशहूर है, ये हजारों साल से, ये हमारे सारे सीनियर बुजुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे जो इसको बहुत नॉलेज है। ये किस्सा ख्वानी इसलिए मशहूर थी कि ये जो सेंट्रल एशिया से और वहाँ से ताजर आते थे, ट्रेडर आते थे, तो यहाँ पे ये एक गुजरगाह थी, ये एक ट्रेड के लिए गुजरगाह थी, सारा कारोबार होता था, खुशहाली थी। अब मुझे सिर्फ कोई समझाए कि पेशावर में इंडस्ट्री क्यों लगेगा, पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार क्यों होगा, अगर यहां बत्ताखोरी हो, बम धमाके हो और आपको सिक्योरिटी की कोई गारंटी न हो, और फिर जो आपका मार्केट है जहां आप थोड़ा बहुत रोजगार कर सकते हैं, वो भी रोजाना उस सरहदात को बंद किया जाता है। मैं किसी तासुब की बुनियाद पे बात नहीं करता, लेकिन मुझे समझ नहीं है कि हमारा फोर्ट बंदरगाह वो कराची में, इंटरनेशनल हमारा जितनी भी एक्सपोर्ट होती है या इंपोर्ट होती है वो कराची से होती है, तो पेशावर की एक इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी, वो कैसे लाहौर का और कराची का मुकाबला करेगा। कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, हमें पता है, हमें गिले हैं, और हम सब जरगे में भी हम अफगानिस्तान हुकूमत से भी मुतालिबा करेंगे कि वो पाकिस्तान की जो मसाइल है, जो इश्यूज है, उसको भी एड्रेस करें। और हम पाकिस्तानी हुकूमत से भी ये मुतालिबा करते हैं कि जो भी मामलात है वो आप डिप्लोमेटिक चैनल से हल करवाएं। हम मशकूर है कतर के और तुर्किया के कि वो इस मामले में संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात पे बजाय इसके कि आप आपस में एक संजीदा कोशिश करें, धमकियों और इल्जाम तराशियों से गुरेज की जाए, दोनों मालिक इससे गुरेज करें। देखिए, मैं एज ए पश्तून मैं सर्वाइव नहीं कर सकता अफगानिस्तान के बगैर और सेंट्रल एशिया के बगैर। मेरे इकोनॉमी बुनियाद है उस पर। अगर मेरे कुछ इकोनॉमी में कोई गुंजाइश बनती है तो वो तब बनती है जब हमारा ट्रेड उधर हो जाएगा, सेंट्रल एशिया तक चलेगा, रशियन स्टेट तक चलेगा। हम नहीं इससे मुकाबला कर सकते पंजाब और कराची की इंडस्ट्रीज का, हमारे पास कोई एनवायरमेंट नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, अगर वक्त कैंटी हमारी खराब हो गई है इस वजह से, बस सिर्फ मैं खत्म ही कर दिया। सिर्फ इतना है, मैं सिर्फ इस एक पॉइंट को पे बात की, उनके बाकी पॉइंट तो उसकी हो गई। थोड़ा इसमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि दोनों ममालिक इस मामले को देखें कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के बगैर कोई सर्वाइवल नहीं है। ये रूट्स अगर बंद होगी तो अफगानिस्तान के लिए कोई नेक गुंजाइश नहीं है। हमारे बहुत ताल्लुकात है, रिश्ते हैं, 40 साल तक इधर रहे हैं,
وہ بھی پاکستان کے بغیر اور پاکستان کی اس کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے وقت میں افغانستان کے ساتھ جو کاروبار کی، آپ ہمارے ساتھ تھے ادھر، ہم نے افغانستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کو تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے موقع دیا جائے، ہمارے ٹریڈ کھولے جائے، اور اس کے لیے یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل کو جو ہے نا وہ استعمال کی جائے، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ دونوں ممالک جو ہے نا وہ پیشنس سے جو ہے نا چیزوں کو دیکھے، اور ہماری اس کے علاوہ کوئی سروائیول نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ نے آواز دی تو میرا سارا رزم بھی ٹوٹ گیا۔ آپ کی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اگر وہ گنتی کریں، کیونکہ ابھی میں تو کوئی نہیں، لیکن تمہارے سینئر لوگ ہیں، تو اس طرح اگر آواز نہ ہو تو مہربانی ہوگی۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ اچھا ٹھیک، تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ آج کیونکہ آپ نے اس ہاؤس کو بھی کنڈکٹ کیا، نیشنل اسمبلی کو بھی کنڈکٹ کیا، لوگوں کو، پارلیمنٹرین کو اٹھاتے بٹھاتے رہے، آج معذرت کے ساتھ سینئر لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئے معذرت کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ہاؤس کو آپ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ دو چاند لگا دیے کہ آپ اس جرگہ میں حاضر ہوئے۔ میں اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر میزبان محترم جناب اسپیکر صاحب صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا، اسٹیج پر موجود وفاق کے نمائندہ گورنر صوبہ خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا، دیگر تمام جماعتوں کے سربراہان، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انتہائی اہم مجلس میں ہمیں بھی اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امن جرگے کو حقیقتاً اس صوبہ خیبر پختونخوا میں اور خصوصاً پورے پاکستان میں امن کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے بہت کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح اس بدامنی سے خود کو بھی بچایا جائے اور اس قوم کو بھی بچایا جائے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ہم یہاں امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ جہاں تک صوبے کی بات ہے تو یقیناً یہاں کے گرد و پیش کے حالات، افغانستان کی صورتحال ہم پر ہمیشہ اثر انداز ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اور یہاں کا امن ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ لہذا
जो कोशिशें हो रही हैं और उसमें जहां फरीकैन को एक किरदार अदा करना चाहिए, मेरे ख्याल में हम वो किरदार अदा करने से कासिर हैं या महरूम हैं। गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी, जो मरकजी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, उनका लबो लहजा अगर आपके सामने हो, मेरे ख्याल में ये अमन के लिए काफी नहीं है। हमें अपने लबो लहजे पर, हमें